Okay, so kita pergi kepada saya share screen saya. Okay, boleh nampak screen saya? Okey, boleh. Okay, so guys, first kita tengok next week and then kita ulas sedikit pasal FOMC lah. Okay, so minggu depan kita nampak kita punya kalender agak-agak orang kata tak ada banyak event lah. Okay, macam seperti biasa hari Isnin biasanya akan quiet. Hari Selasa kali ni tak ada high impact news. Okay, and then even hari Rabu pun kebanyakannya adalah speech. Cuma kita ada CPI news, okay, yang ni confirm akan gerakan market lah. Lagi-lagi baru lepas FOMC, Dan okay. NFP. So ini dan NFP dan benda ni mungkin boleh reverse apa-apa yang berlaku sebelum ni lah. Maknanya kalau US dollar kuat sejak sebulan 2 bulan ni dan lepas FOMC, so until next FOMC data ni mungkin mempengaruhi lah ataupun buat reversal. So ini akan mempengaruhi lah sebab tu ni high impact. Lepas tu hari Khamis kita tak ada apa-apa, cuma kita ada PPI lah. Tapi yang ni impact dia kurang sedikit daripada CPI. Yang ni kalau saya nak bagi tiga arrow, yang ni mungkin dua tick. Okay, dia punya impact ataupun mungkin boleh menjadi satu tick saja. Okay, yang penting adalah CPI. Lepas tu hari Jumaat tak ada apa-apa, hari Sabtu. So nampak macam kebanyakannya adalah speech, especially lepas kita FOMC dan NFP. So kita ada FOMC member memberi speech lah. So mungkin ada yang orang kata akan sound sebagai hawkish ataupun ada yang mungkin bunyinya dovish lah. So market boleh gerak ikut apa yang diorang bercakap lah. Ini yang kita katakan selalunya sentimen lah. Okay, so fundamental ataupun ni benda tu dah orang kata kita dah nampak impact FOMC ataupun NFP, tapi apa-apa yang speech ni kita kategorikan sebagai sentimen lah. Maknanya kalau orang ni hawkish dan market akan react temporary lah, sebab selalunya sentimen ni dia temporary. Kalau fundamental news macam FOMC, NFP ni dia boleh menjadi orang kata mid term tu long term. Okay, macam contoh US dollar dah naikkan interest rate, jadi kita nampak mungkin US dollar akan kuat lah untuk beberapa bulan atau beberapa minggu akan datang. Okay, so itu dia punya. Jadi in short, next week kita cuma ada beberapa news ataupun tak banyak news kecuali CPI dengan PPI lah. Okay, so itu secara ringkas. And then since Boon tanya pasal FOMC, kita just touch on FOMC sedikit lah. Okay, so saya rasa last week saya dah bagi tahu especially FOMC yang apa tu, ada satu saya ada bagi tahu, buy the rumors and sell the news. So seperti orang kata kalau siapa yang trade masa FOMC mungkin boleh nampak US dollar menjadi temporarily lemah sedikit. Maknanya contoh EU, GU naik, okay, lepas FOMC ataupun gold naik, okay, lepas tu baru lepas beberapa sesi atau beberapa jam baru dia mula turun. Maknanya masa NFP walaupun dia naikkan interest rate, okay, dekat sini dia naikkan interest rate, tapi kita nampak gold naik ke atas, instead of patutnya gold turun ke bawah. Sama juga EU, GU semua, walaupun naikkan interest rate, kita nampak dia ke atas. Ini yang kita katakan jangan kadang-kadang trader yang baru mungkin dia tersalah bawah. Kadang-kadang dia buat kesimpulan yang kata macam melulu ataupun apa yang dia kata salah tanggapan. Fundamental news ni tak boleh percaya. Okay, sebab kita bukan tak boleh percaya, sebab benda tu berlaku agak lewat. Sebab market dah pricing dah 2-3 minggu sebelum tu yang akan ada 50 basis point. Ini ada orang dah tahu dekat 1 bulan lebih, orang dah tahu benda ni akan berlaku. Jadi kalau kita lepas news baru kita nak react, memang orang kata jerong-jerong ataupun big traders memang akan kenakan retail traders macam kita lah. Sebab tu kita kena hati-hati. Walaupun interest rate naik, sepatutnya US dollar kuat. Macam contoh kalau ikutkan logik dia,
EU menjunam, GU menjunam, ataupun of course UJ dia memang adalah naik sedikit tapi sebelum tu dia turun. So sepatutnya US dollar kuat, tapi bila interest rate naik, kita nampak EU naik sedikit atau mencanak kejap, GU pun ada yang naik, lepas tu gold pun dia naik daripada berapa, kalau tak salah saya daripada 1863 rasanya, dia naik sampai almost dekat 1890 dengan close to about 1910, close to around that lah. Okay, jadi kalau siapa yang purely tengok in isolation, mungkin dia kata oh news ni salah, kita jangan trade ikut news. Jadi sebab tu kita kena, orang kata, kena tengok secara holistik ataupun secara overall apa yang berlaku 2-3 minggu sebelum tu dengan pada masa tu. Sebab tu biasa kita akan kata buy the rumours, okay, sell the news. Jadi trader-trader bila news tu keluar dia take profit, okay, sebab dia dah tahu benda ni lagi awal. Okay, so itu secara ringkas untuk FMC. Kalau ada soalan tambahan saya ni. Okay, untuk NFP, NFP kita tak nampak banyak pergerakan sebab data yang keluar tu, okay, dia mix. Yang ni agak okay, tapi yang ni tak berapa okay dengan yang ni of course dia okay kalau ikutkan. Tapi pasal forecast 3.5, dia dalam difference ada 0.1 lah. Tapi sebenarnya data ni agak bagus. Jadi overall data ni kita boleh kategorikan sebagai mix. Itu satu. Satu lagi, bila NFP ni dia berlaku satu hari selepas FMC. Jadi lagipun data dia tak adalah surprise sangat. Okay, boleh dikatakan dalam range yang market jangkakan. Okay, jadi sebab tu kita tak nampak NFP. Tapi kalau katakan contohnya lah, kita tak ada FMC, cuma ada yang ni je, dan mungkin mungkin US dollar boleh menjadi kuat sedikit sebab dia tak boleh kuat sangat sebab yang ni pun tak berapa bagus, yang ni boleh katakan mix. Okay, sebab data yang keluar ni dia orang kata within the expectation. Okay, tapi sebab kita FMC dia dah, orang kata efek dia berlaku, ada yang mungkin mencanak kejap, lepas tu turun, lepas tu mencanak. Okay, jadi benda tu dah berlaku sini, jadi NFP kita tak nampak sangat lah. Okay, tapi pasal sekarang ni market dah, orang kata dah steady. So kita sekarang ni market akan tunggu kepada headline news macam speeches next week tu, especially kalau ada speech dari Powell, tapi saya rasa tak ada. Tapi walaupun tak ada speech, mungkin statement yang keluar dari Powell ataupun beberapa few key members, okay, boleh menggerakkan market lah. Okay, so itu sajalah secara ringkas. Kalau ada soalan baru saya ni lah, sebab kita tak nak ada setengah trader dia tak kata fokus sangat pada news fundamental ni. Dia yang tahu stochastic crossover, dia sampai ke apa tu, MACD dah crossover ataupun ada breakout, jadi dia orang trade macam tu je. Dia tak berapa fokus. Tapi dalam Team Rex kita cuba memberi at least sedikit pandangan ataupun sedikit input kenapa contoh US dollar kuat sejak beberapa bulan ni, kenapa mungkin akan ada sedikit retracement. Jadi kita cuba kaitkan fundamental news ataupun sentiment untuk kita cari position. Contoh sekarang ni, kalau kita kata lepas FOMC ni dah naik, okay, mungkin sekarang ni market akan ambil break kejap, so mungkin US dollar boleh melemah sedikit. Contoh ini contoh okay. Sebab apa? Mungkin kita boleh tengok macam SNR, contoh DXY, US dollar index sekarang ni ada dekat resistance, EU ada dekat support, contoh GU pun ada dekat support tapi boleh jadi next support. Okay, so bila kita kata macam tu, jadi siapa yang trade contoh GU nak long, mungkin boleh ambil medium risk untuk long ke sini ataupun tunggu bawah sedikit. Ini contoh ataupun EU, contoh ada yang anggap 1.05 ni ataupun 1.049 ni dah kira support, dah strong support, jadi dia boleh long, contoh long kejap. Ataupun dia kata bukan, ni dah break 1.05,
mungkin ada peluang pergi turun ke 1 point, contoh 45 ataupun 1.04. Ini contoh ya. Ataupun antara ni lah 1.403 ke ni, baru kita nak long. So mungkin boleh jadi. Jadi ini yang kadang-kadang kita cuba kaitkan, jadi bergantung pada viewer Team Rex ataupun Bull and Bear Show ni untuk mencari peluang ataupun setup yang menarik, yang sesuai dengan you all punya risk profile. Sebab setiap orang risk profile kita lain. Contoh macam katakan Bull mungkin high risk. Ini contoh mungkin saya medium risk contoh. Cikgu Naim mungkin Cikgu Naim low risk ataupun Cikgu Naim jenis high risk. Saya low risk, Bun mungkin medium risk. Sebab setiap kita ni cara kita trade ni lain. Okay, saya tak boleh paksa Bun jadi high risk trader sebab dia memang low risk, atau saya tak boleh paksa Cikgu Naim jadi high risk trader sebab Cikgu Naim adalah low risk trader. Okay? Okay, Bun? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid.